سلام تعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي تلفزيون تግራይ زيناتات قطري ساعه 6 فرقان حزنا قريبنا لنا زينات ساعات بمراحنا تخلت خفله بملكت ቋንቋ ሰለሙና ለሐዩርናኩም ጻኒት ክንገብርና ክሳብ መወዳታም ሳናጻኒኹም ክትከታተሉ ዓዲመን ኣብ ፈለማ ዜና ክሰገር ተጋሩ ኣብ ሓበራዊ አጀንዳታት ህዝብ ትግራይ ከዓስሉ ከም ዝግባ ነበርቲ ከተማ ወርቅ አምባ ገሊጾም መሬት ትግራይ ቆራሪስካ ንምውሰድ ዝግበር ዘሎ ሓደገኛ መንቅስቃስ በትሪ ከም ዝቃለሶ ውን ሓቢሮም ገብረዝጋቢር ገዳሙ ተወሳኸሎ ህዝብ ትግራይ ሕገ መንግስታዊ ግዛኣቱ ክምንጠልን ተቋራሪሱ ናብ ካሊእ ወራሪ ክመሓላለፍን ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ብህፁፅ ደው ንክብል ሓበራዊ ቃልሲ ክግበር ከም ዝግባእ ነበርቲ ከተማ ወርቅ አምባ ገሊጾም ውዕል ፕሪቶሪያ ኣፍሪሶሎ ኢልና ንሓስብ ውዕል ፕሪቶሪያ ውግእ ጠጠውልስ ዝነበረ ናይቲ መዛበልቲ ኩነታት ክፍታሕ ዓዶም ከኣቱ ስሩዕ ናብርኦም ክስተኻኸለሎም ሰብ ሰሪሑ ክበል ኢና እናተፀበና ነርና ሕዚ ግን ትለለ መሬትኩም ለኣኹም ኣይንወክኑዋ ለኣኹም ድሉ ኸውን ለኻሊእ ጋና ፌደሬሽን ኩስነዩ ላ ፌደሬሽንና ነጥወል በሃል ሓሳብ ሰሚዕና ኣለና እዚ ድማ ኣትሪርና ንቃወም ዳግም ናብ ጂኖሳይድ ከእቱ ዝኽእል ኣተሓሳስባ ሒዙ የውፅእዎ ዘሎ ማለት እዩ መቐፀልቱ ናይቲ ሕሉፍ ዝነበረ ጂኖሳይድ መቐፀልታ እዩ هذه تشرح لنا زل مالتي نحن ناب تجراي نافتاز نورتا نور كمل سلنا إن الله مالتي كم حدا التحساس واخوين تهزون كم حدا التحساس واخوينو يو قصل زلوا زيون حزون تجراي قصل للوا جزاءات أو مريت وحسن كخونن تمازابلتنا بمربوتهم كملوسن حدنا تزبي وسان مخان دحر مجلسهم تجارب دما أبى حبر أو أجندات تزب تجراي كعاسلس أو عم لتودي حيلي ملاس يولي مالك توديو خنات كترفي خليلو لمنتين ينانا فحكنا بالله يخون للناس نحن منالاج ممكن أفلا لا يكل خيل أو تقرأ قد يجن أفلا لا يكلون نايول أخت عامر ونين هبن عين عجسنون نسبة مخنات يلن زي الملكة أكل فليتو وزي حادنا تناون ساتيمو حاد خوينا خم تجارو مريتنا خنا ملسكن كده لنا سلازي داغماي نهزبي تقرأي نمنئسي تقرأي نابزي تدليه قنصي نابزي تدليه كوينات نمئتاو نمسحاب ايو زي حسب زلو مالتي جزاء تقرأي تقراريسو خيد تمزالي فقد ودي أخو قري እንደገና አይፈቅድ አያታትና መሬቶም ብዝኾነ አካል ከይምንዛዕ ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ከፊሎም ዘጽንሑ ዓድም ንሕናውን ብዝኾነ አካል ክከፋፈል አይንፈቅድን ብምባል ሕራኖም ገሊጾም ለአና ከደራድር ክሕግዝ ዝኽእል አካል ተሃልዩውን ይሓግዘና ብሰላም መሬትና ንርከብና ንብለና ብሰላም መሬትና ንርከብና حزون داقم مسواتي عندلن داقم طورنات عندلي داقم خينات عندلن داقم خينات يدلي يلي يرسل تحليقن وا تمام قبل سنسؤولي يري ماتشا بتاول على مسارات ياخد فتصم زلوا بسلام من جدي يخف فتصم زلوا انت زي كوينو إيدنان إجرنان أتأمرنا نريد من جدي يلن منت عدنا كير عدنا لا أراونت تقرأون حلفنا نهبل يا بقاسيو مصل كراجس إلي إذا حسب سلازي أنا من إسي تقرأي كمحلال فوزخ الملأختي حدنتنا أو حد أصيلنا اتي زتورر مريتنا تفناقلتنا سلامنا لألاو جزءاتنا نوحس يزولو خالي منهم كله يكالي نحنا بسلام كل سنة ندلي كاوزي وطائي أين ملسن ندقنا توسانا زيك أسئلنا نوصلنا خنكيدنا زلتوين نقن جزءات مريت تقرأي كوفي لزور تقرأي يلن كاب مربتنا تمزابيلنا نهلنا مريتنا نموساد زكايد وزلو شرحي اي حق منقستاونا تقراي بتاتين كان متفان سرح زلو يكبلو اب ماخل معقبي 7 كاري زركبو تمزابل تقليصوم شويت ملالم الزراريبا كم سعبد دالياتولا بشم بيت مخري فيدريشن زوات أو السنة ما تزلتها نايتاب للحزب تقراي زكايد زنبر جونوسايد مخانو أما خل معقبي 7 كاري زركبو تمزابلتي زوا معراب تقراي قلتو توريرنا تحرقنا أو شكرنا مكران تدارقنا نجينا احنا دخل مكرا كي أخلنا هندو مورارنا هندو نبرتنا مزرافنا موزي بدأنا دكنا نتولع معلتي دخل مكرنا تتغنى نهلنا وزيك كبر تخكل يكونان حزبي نافت نورة تمازاول زنورة نافت مربوتون خملس عري كجبري له تسوى نيرنا حزقن صلمتنا حزب تجراي ملء منصات يدليت زل حزبون مالتي أقول تسفان حزنا صنحنا إذا كان بيت مغرب فيدريشن زوصو لعلمانم لعل زخونه يكون سقاي زحم من زحزنني بخي خاونس نفس الكازي خليو
حزن أقات مكاكواس عويل كاتبك مو ينفسلك إذا ويل كون بخي خونس زي وز حزنين عنا ببيت مخري فيدريشن توسينو تباهي لزوات أو سنة كم زي قبلون كاب تجري زورس مريت كم زي هلن يحبورهم نحنا مريتنا كورس مريتنا خيط أو دينا تسألنا نحلنا وزي كجبر منجست نحنا زي نقبل حسابيو رايا سلمتي ديما بحال تجري انبر ناي أمحارة ناي خالات كللات هيكون كاو قادم جميرو زفلت إيو حزقن بتعمي زوجة بور مرتع يكون كم عبي أحمد ويكع دكتور عبي أحمد زجورة خكلا يخوني مشتنا يمرتع طبيعتاتين توصيدنا نازلوا تنافتن حموشتين زنبر زنور سبتع أو يلن مالتك عن بيانس حزن حنا تمليسنا ناون خدوا لبوتا يلن معرابنا هنا لو يكون صاحي كنا هنا أيو توزتا تناي معراب سو نبوت يملس منجست فيدرال نجزاتها وحدنتن لألاونتن تجري زفرس تكباراتو دو كبلن بمسارة على بريطانيا تمزابلتي وحسب زخانة من قدي نام ربطهم كملسن إزم تمزابلتي حتوم ثلاثة شرارة مريتنا كملسلو لابوتو كملسلو بزي ورق أيت ناي رايا ناي سمن معراب زبل زلقن تخكل سلازي خونه رؤيو كاستخلل اللوغو نافت نور نافت تخكلنيا قدم حز زنبره كمل سلوو كم هم حارة كم أورمو كم توم بهر سبات نحنا حدا أكل ندينا كم معرا عين ريو وحسناتنا بزلو مقدزي نحنا ننبرلو نحنا ندحنلو بايتا كم تشاشلو حزب تجري توسد جزاته وحدنتون تمزابلتن كملس كابز خونه أوان اللي عليك الروارب كم زقبا أوان تقويعهم علم لخ معلتي دك أنستيو مارتشيت لوي كونتات تجري أب جمت بزأتوا كل مدى حويتن تتكامنتن دك أنستيو تجري مرجعات بزت أمت من قدي كم زخبر بيرو قداي دك أنستيو تجري فليتو يرسلم جور مدن توسخلوا بيرو قداي دك أنستيو علم لخ معلت دك أنستيو مارتشيت مخنات بمقبر أب كل مدى حويتن تتكامنتن دك أنستيو تجري مدارك تأكل السرح وسرحتن ستحازو مدبات عنا تمرتي حرشا فتحي ماي فترى عدل سرحن كالوتن زت أمت مدرخ زتا تساليتم حلفيت بيرو قداي دك أنستيو تجري ويزرو كيروس حاجوس علم لخ معلت دك أنستيو محبر إيكونوميا وكالولاو دك أنستيو تجري نمفتاح كم زخبر قاليت أن معلت دك أنستيو تنذكرت لنا أتي دك أنستيو زر أو قالسي نمرأي طرح زي كونه من مسوقته عفت شعو مسزلو خونتات بزطعم نلوطي كنتقاملو نناي دق انستيو زي تملس حቶታት مملسيت كم ناي تصعنو معلت تصعنو فطيرنا አፍቶም ነዝ ዘፈጽሙ አካላት ደቅ አንስትዮ ተጠቀምቲ ዝኾናሉ معلت ጌርና ኢና ንወስዶ حزون أكلناتو وخوين إنا نوعلو زلنا مالتي سرحوا سرحتن قتلت أنفتاتن زقربو حلافي بيرو تمرت تجري دكتور كيروس قعش بوغنم أبي زفر تمرتي تساتفوت إتاونتن تتكامنت دكانسيون تجري إنها تمحيش ممتو أبريهم دكانستيو ممهران تودادر تخوينن نام مريحنة خمتا يسرح كم زلو دما قليتهم أو دك توعتي دكانستيون زنورنا يتساتفو أفلا لا يبتعم سفيحينر حزي ببجزي بخيرات نداس بمصي قدميلو نايك أداي بركن عم معره مصي قصيل نايك أداي بركن عم معره مصي حزي نفتخال أفت سالساي برك زبحل ناي لعلو تكالات تمرتون بركي تعشت متتنا تمعتنا مصي قل مئتن ترح أخوله يكونه وصيت هون التمرتون دم خرق خلاله السلجن سئين أكيد وصينا زدورنا يخيكونه وصيت ندامسه وصيت نرانا له نزمت أنا مخانو قل مجن زاوية اللي بكانسرن كيد وليدن هيوتن سعنا ديتات نمقناس يسرح كم زلو دما حلافي بيروت عنا تجري دكتور أماني الحيلة يقلتهم مارشيت معلتونا بيلنا ديتاتنا بتكالت عنا مسئين كولدا أفتقد مخينات زنبرة كافت تكالات نروخو زنبرنا تصاب كنريت لنا ناوتات تسقاقع له حدث تجابره مصنعت نيرو قد مخينات 81 ميتاو زخنا ابتكالت عنا ين زولدا ز استرف جن امونغوس ساين شوعتن 7 ميتاو خبابي نيرو ما يز 6 توارح كو خنريت لنا نايز عامت زي ناب 67 ميتاوي خالي مصنعتي 69 ميتاوي زري له جن حزون انت خنا 30 ميتاو ديتات اب غزا يولدالو مالت قصرو بتعم ازيو عبي بزح سرح خدلي حلافيت بيرو تكنيكن مويان فترة عدل سرحن ويزرو إلسا تسفاي بقدعين دكانستيو تماهيرن بمويا سلطينن عقمن بمقلبات قطباوي تتقامنتن كرقاقات عدل سرح كفترالن كان بيرو بتخرتي سرح اللو كام زلو يابرهام نعسر حدش حزا أكل من إساي
ናብ 1.1 ቢልዮን ب10% ወለድ ልቃሕ ክውሃብ ተገይሩ እዩ ካብዚ 80 ሚእታው ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ስለዚ በዚ ደረጃ እዚ ልቃሕ እውን ሃብና ስራሕ ዕድል እውን እናተፈጠረ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናብራ ዝመሓይሸሉ ዕድል ማእከል ገይሩ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እቲ ቢሮ ማርች 8 ንኩለ መዳይ ሕወይትን ተጠቃምነት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብዝብል መሪ ሓሳብ በብርኪ ዓለም ንመበል 115 ግዜ በብርኪ ክልል ድማ ንመበል 50 ግዜ ከም ዝኽበር ንምፍላጥ ተኻኢሉ مبل 137 ዓመት ዝኽሪ መስዋዕቲ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ካብ ዝተወለዱሉ ቦታ ተንቤን ማይ ባሓ ክሳብ ቤተ መንግስቲ ከተማ መቐለ ካብ ለካቲት 29 ክሳብ መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ብድምቀት ከም ዝኽበር ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ምስ መድረክቲ ኣካላት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣፍሊጡ ገብረመድህን ተወልደ መድህን ተኸታቲሉ ኣሎ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ምስ ምምሕዳር ወረዳ ዱጉዓ ተንቤንን ካልኦት ውዳበታትን ኣብ ምኽባር ዝኽሪ መስዋዕቲ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ መልኪቱ መግለፂ ሂቡ መበል 137 ዓመት ዝኽሪ መስዋዕቲ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ኣብ ዝተወለዱሉ ቦታ ተንቤን ማይ ባሓ ክሳብ ዝመስረትዎ ቤተ መንግስቲ ከተማ መቐለ ካብ ለካቲት 29 ክሳብ መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ብድምቀት ከም ዝኽበር ዘፍለጣ ምክትል ሓላፊት ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ወይዘሮ ዘነቡ ሓለፎም እቲ በዓል ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ንኽብሪ ዓዶምን ህዝቦምን ዝኸፈልዎ መስዋዕትን ብቕዓት መሪሕነቶም ዝዕቀበሉን ናብ ወለዶ ዝሓልፈሉን ምዃኑ ይገልጻ ዕለት 2 ናይ ቅድሚ ሰዓት ኣብ ቅድስቲ ማርያም መልፋ ቅርስታቶም ልዕቀበሉ ናይቲ ከባቢ ሃፍተ ገነት እውን ልላለየሉ ዓብይ ደረጃ ሎ ሓለወ ህንፀት ሙዚየም ልምካድ እምነ ኩርናዕ ተቐሚጡሉ ኣብ ኸይዲ ምህላው ይፍለጥ እዩ ስለዚ ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ዝኽርታት ክብርታት ብልዕቅብ ዓብይ ደረጃ ሎ ሓለየ ሙዚየም እውን ኣብ ምስራሕ ሓላፍነት ወሲዶም ኮሚቴ ጣይሾም ዝሰርሕለው ኣካላት እዮም ለካቲት 29 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ትውልድ ቦትኦም ማይ ባሓ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ከባቢ ብመጽናዕታዊ ጽሑፋትን ካልኦት ዝተፈላለዩ መድላዋትን ከም ዝዝከር ዝገለጹ ኣመሓዳሪ ወረዳ ዱጉዓ ተንቤን ኣይተ ገብረ ኪሮስ ኣረጋውን ምክትል ኣቦ ወንበር ማሕበር ምትሕግጋዝ ሃፀይ ዮሃንስ ተንቤን ማይ ባሓ መምህር ተወልደ መድህን በላይን ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ቅርስታት ሃፀይ ዮሃንስ ንምህዋፅ ኩሎም ኣብ ትግራይን ካልኦት ከባብታትን ዘለዉ ፈተውትን ኣድነቕትን ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ክሳተፉ ፀዊዖም ምስ እቲ ናይ ወረዳ ካቢነ ኣመራርሓ ምስቲ ዝና ምርዳእ ጌርና እውን እንታይ ኢና ክንገብር ዝግበአና ንቐፃሊ እውን ህዝቢ ሃመይ ገይሩ በዓል ዋና ክኸውን ዝኽእል ከመይ ይቕበሎን ዝብል ዝግበርናዮ ምርዳእ ኣሎ እዩ ኣብቲ ዝተወለድሉ ቦታ ኣብ ማይ ባሓ በዝብዝ ካሳ እናተባሃሉ ክፅውዑ ተለው ቤተ መንግስቲ ሙሉስ ካብ ሕዚ ኣሎ ስማንን ኩሉ ይፈልጠይ መላእ ትግራይ ፈታውን መኽበርን ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ንጉሰ ጽዮን ሃፀይ ዮሃንስ መፂኡ ንኸኽብር ፀውዒትና ንላወ ማለት እዩ መበል 137 ዓመት ዝኽሪ መስዋዕቲ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ወረዳ ዱጉዓ ተንቤን ደብረ ቦቄት ቅድስቲ ማርያም መልፋን ኣብ ከተማ መቐለን ዝኽበር ኮይኑ ሓድግታትን ታሪኽን እቶም ንጉስ ንምስናድ ድማ ምስ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ምሁራትን ብምውዳድ ዝተጀመሩ ስራሕቲ ተጠናኺሮም ከም ዝቕፅሉ ኣካቢ ኮሚቴ ፕሮጀክት ህንፀት ቤተ መዘክር መልፋ መጋቤ ሰላም ተኽሉ ታደሰን ተወካሊ ማሕበር ጮምዓ መምህር ቅዱስ ሙሉፅን ይገልጹ ካብ ማይ ባሓ ሽካዕ መተማ ልብል ኢና ንሕና ካብ መጀመርያ ትመልአል ኢና ለዓወይሉ ቦታ ማለት እዩ እቶም ቤተሰቦም ለለዎ ቦታ ማለት ቅርሶም ለሎ ብምሉ ማለት እዩ ማይቶም ይቐረዮም ሃገሩ ለንጉስ ዓብዪ ሃፀይ ዮሃንስ ደብረ ቦቄት መልፋ ልብል ትማይቶም እውን ብኣካለሉ ሽካዕ ከዚ ይርከብ እዩ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፉ 13 ዓመታት ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ንልዕላውነትን ነፃነትን ሃገሮምን ህዝቦምን ዝነበሮም ግደ ንምዕቃብን ምስናድን ጅማሮታት እምበር ክንድቲ ዝድለ ከም ዘይኾነ ዝሓበሩ ድማ ተወካሊ ማሕበር ደረስቲ ትግራይ ሃይለ ሓድጉ እዮም መንግስቲ ትግራይ እውን ሓጋዛይ ኣይነበረን ዞባ መቐለ እውን ሓጋዛይ ኣይነበረን ዞም ሃርበኛ እዚኦም ምእንተ ላዕላውነት ምእንተ ሃገር ምእንቲ ህዝቢ ብዙሕ ታሪክ ዝሰርሑ እዮም بتمساسال زينا مبل 137 عام زخري مسوات هاصي يوهانس نتنخبر فتحون معارنت زلو سرعه فيدراليزم زتاتاتو نغوس قرصوم نمعقاب بخبابي استوطن بروجكتات ابيات مذكر نمزام حادنتنا نتنخرلو كخوني غبا كبلو حرافي بيرو ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር አጽባሃ ገብረዝጋቤር ገሊጾም ተከታትልና እንመለስ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ካፍታ ንኦም ዝሃበት
ማህፀን ጀሚሩ እስካዕታ መጨረሻ ዝወደቕላ ቦታ ብጣዕሚ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝበሃል ኣብ ዓድን ካብ ዓዲ ውሽጥን ብዙሕ ኣሰር ገዲፎም ሓሊፎም እዮም ውህውቶታት ገዲፎሞም ዝኸዱ ውህውቶታት ዝሰርሕዎም ታሪክ ገዲፎሞም ዝሓለፉ ዝደሱስ ዘደሰሱን ብጣዕሚ ብዙሓት ፀጋታት ኣለዉ እዚ ፀጋ እዚ ብፀጋነቱ ዓቂብካ ናብ ረብሓ እንድሕር ቀይርካዮ ዝሓተንካ ነገር ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ብቤተክርስትያን ወገን ብመንግስቲ ወገን ብምሕዳር ወገን ብቢሮ ወገን ኩላና ኣብ ንጎዮም ጉያ ብሚድያ ንዝከታተሉና ኣካላት እውን ብገንዘብ ብቁስ ብሞራል ብመሪሕነት ኢዶም ክሓውስን ንጀግና ዝምጥን ፕሮግራም ኩላና ንዓግበሉ በዓል ንክኾነልና ብዛ ኣጋጣሚ እዚ ፃውዒት ከቕርብ ይደሊ ብስም ቢሮ ባህሊ ቱሪዝም ክልል ትግራይ زخبركم تملكتنا ملغتي حلافي بيرو باهلين توريزم تግራይ ዶክተር አይጽባ ገብረ እግዚአብሔር ተኸታተልና ተመልስና ሕዚ ድማ ናብ ዝቐጽል ዜና ክንሰግር ኣብ ባንክታት ስእነት ጥረ ገንዘብ ብምህላው ኣብ ስራሕቶም ዕንቅፋት ከም ዝፈጠረሎም ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ወረዳ ማይ ቅነጣል ገሊጾም ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባታ ወረዳ በወገኑ ስራሕቲ ንግዲ ከም ዝተዘሓለን ኣብ ወሃብ ኣገልግሎት መንግስታዊ ኣገልግሎት እውን ናይ ባዕሉ ጽዕንቶ ይሕድር ምህላው ኣፍሊጡ ንጸብጻብ ንጉሰ ማረ ሸዊት ኪዱ ኣብ ባንክታት ስእነት ጥረ ገንዘብ ምግጣሙ ኣብ ዕለታዊ ስራሕቶም ዕንቅፋት ከም ዝፈጥረሎም ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ወረዳ ማይ ቅነጣል ይዛረቦም ሰራሕተኛ መንግስቲ እውን ገንዘብ እንተዘይተዋሂዩ ካብኡ ነጋዳይ ዝጥቀም ብጣዕሚ ፀገም ዘኒአ ኣብ ሰራሕተኛ መንግስቲ ጀሚሩ ክሳብቲ ባንኪ ገንዘብ ዝውሉ ባንኪ ተሓኢሉ ንፈርሙ ይሃሂልኒ እምበት ዓጽይኒ በነና ገዚኡ ክኸይድ ሓሲቡ ዝነበረ ወላ ዝኾነ ቅመማት ዕዳጋ ገይሩ ክኸድ ዝሓሰበ ባንክ ስለዘየለ ቅርሺ የለን ናለ ስኢሉ ይኸድለ ስኢልና ንሕና ግን ኣይንሰርሕን ለና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘለ በደል ስፍርን ቁፅርን የብሉን ስለዚ ሕዚ እውን እቲ ሰላሕታዊ ፅንተት ሓደ ብቲ ባንክ ምዕፃው እዩ ንባዕሉ ማለት እዩ መንግስቲ ሰራሕተኛ ታደሞዙ ብሰዓቱ ይትልቀቀሉን ዘላ ولا تازر كواتا دنبيات مصم هياون اب بانك خيدو غلغالوت كركب يكالن مالت حزي كندزي قرش خنمكامو ولد كندزي حاسبنا እና ተባለ እዩ بحد حد هرص از بحال زرباتاتون ጎና ጎን እንሰምዓለና ማለት እዩ አን ሕዚ ተጠቃሚ ሶፍትኔት እየ ያው መንግስት ለውጥ ግበር ኢሉ 30,000 ይብኒ ስራሕ ምስ ጀመርኩ ስራሕ ይሪኡ ሃፍታ ማትናይ መቀለ ከዓይ ሰድለይ ነይሩ ሕዚ ያው ዛወር ቅርሽ ስለዘይብለይ በቃ ከተላው ጥየብልኩን ገንዘብ ናው ዘለው ይኹን ኢለም ጠጠው ኢሉ ከም መሸጣውን ያው ተአጋጉ ይለለሁ ንመንግስቲ አሚኖም ዘቅመጥዎ ገንዘብ አንቀሳቂሶም መናውሮም ንኸመርሕሉ ህጽጽ ፍታሕ ከገብረሎም እቶም ነበርቲ ሓቲቶም ስራሕ ስለዘየለ ካብም ጺና ገዛ ክራህ ክንከፍል ካብም ጺና ኢና ግብሪ መንግስቲ ክንከፍል ናልና ኣብ ጭንቅን ኣብ ሰቃይ ንርከብ ሓደ ነጋዶ ህሩፋት ነጋዶውን እቲ ገንዘብ ወሲኹም ናይ ምሻጥ ሕዚ ዝኸይኸውን ግን እቲ መንግስቲ ናፍቲ ባንኪ ገንዘብ አታውተ ተገብርሞ ተሰውን ተጥቀም መንግስቲ ሓላፍነት ተሸኪሙና ህዝቢ ሓላፍነት ተወስድ ከለ መፍትሒ ይኽእልሸልና ዘሎ እምበር ስሙ ቀይር ዕጿን ክባን ሕዝውን ያው ናፍቲ ናይ ጥሜትን ናይ ካሊን ወዲቕ ዘለ አን ሕዝ መብዛሕትኦም መማህራን ሰራሕተኛ መንግስቲ እዮም ዓማዊለ ያው ደሞዝ ብዘይ ምህለው ንሰሙን ይጠም ይለው አነ ወንት ዘለ ሃፍተ ገነት ያቃይረ ደቀይ ከይ ዕንግል ናብ ኮነ ነገር ለውጥ ኸይርኢ ያው ተታሕዝና ጠጠውልና ኣለና ማለት ኣብቲ ንትግራይ ዝግባእ በጀት ክብጀተልና ግን ናይ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ደገ ዘለ ዲያስፖራ ኾን ይኽእል እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለ ምሁር ክኾን ይኽእል እዩ ምስቲ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ተናዊቡ ተሓጋጊዙ ማሕበረሰብ ዓለም ጽዑን ተፈጢሩ ጉቡእ ግልጋሎት ክንረክብ ከም ተጋሩ ክስራሕ ኣለዎ ዝብል ርእይቶ ኣለና ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ማይ ቅነጣል ኣይተ ተስፋይ ብርሃነ ብወገኖም ስራሕቲ ንግዲ ወረዳኦም መሊኡ ናብ ዝሓሉልን ኣወሃዋ መንግስታዊ ኣገልግሎት እውን ናብ ዝወረድልን ብርኪ ምብፅሑ ብምግላጽ መንግስቲ ፌደራል ዜጋታት ዘቕመጥዎ ገንዘብ ካብ ምኽልካል ክቁጠብ ይግባእ ኢሎም ናይ ወረዳና ዘሎ ሰራሕተኛ መንግስቲ እውን ተዝርካበን ገንዘቡን ክረኸብን ኣይከኣለን ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ታይተዋና እቲ ገንዘብ ብሰንኪት ናይ ላዕሊ ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት ተን ባንክታት ጠጠው ኢለን ማለት እዩ ስለዚ ውዚት ብፍላይ ሕዚ ተነጋዳይ እውን ስጋታት ሒዝዎ ናፍቲ ባንክ ኸይእቱ ዓብይ ፀገም ፈጢሩሎ ማለት እዩ ከም ፌደራል መንግስቲ እውን እዚ መፍትሕቶ ዝግበሮ ዝብል ትምርዳእ ክፍጠር ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኣብ ስራሕቲ ቅድን ስፌትን ዓለባ ዝተዋፈሩ ወገናት ስነት ልቃሕ ኣብ ስራሕቶም ኣለታዊ ጽልዋ ይብፅሕሎም ከም ዘሎ ተዛሪቦም ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባታ ክፍለ ከተማ በወገኑ ብዓቕሚታ ክፍለ ከተማ ክፍትሑ ዝኽእሉ ፀገማት ንምፍታሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ፍሊጡ ታደለ ዳኞ ዋዲድዎ ሸዊት መላለም ድማ ከም ስዑግ ተቕርቦ
ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኣብ ስራሕቲ ቅድን ስፌትን ዓለባ ዝተዋፈረ መንእሰይ ያሬድ ኣስኮዶም እቲ ዓውዲ ስራሕ ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ብልዕሊ 250,000 ብር ካፒታል ከም ዝጀመሮ ብምግላጽ ኣብ ትግራይ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ስራሕ ከም ዝነበረ ድማ ይዛረብ። ካፒታልና ጠቕላላ 256,000 ከባቢ ነይሩ። ክንጅምር ከለና 3 ማሽን ብ5 ሓይል ሰብ ኮይና عرسون حاويسو إنا جميرنايو قمي أسواق نقبر عرسنا ونكلو كارلو الحساب صبغ تخرت ونيرو بدققتنا ناشتر بمنقص تقولو لا تحجزنا نحنا ون ناو إكسبورت ناتسقاقنا نيرنا شعو قدمي طورنة النفرت صبغ نهري صبغ منفس ناو تسرح ترحي نيرتو ما يند تحاسب كله لنا 100 رحب مش نخاز أكل سرحتنا دارقا قصيرنا صبغ منقص أسنيرو يخون باري بالمنقص ياريد أبز حزقوان مسئنة تقرب عدل لغاهن مخبارنا بران تأساسيرو أب تعود السرح قالو تاو تقلوا يحدر كامزلو يقلت قازي تقرأي رغيبات تخم زلا نحنا ونخم هاجرنا عبيس الوا حديرو ياو قرو تدخي مولو خمسنا مجمر يعني ورنا هريكونان مس حايل سو زحاز فابريكا فلاي بتعمي فتان خوينو تي انفليشن تناي عداغا تناي ايكونومي مالتي عبي صقم خوينا نيو ناي كابيتال ناي تدحننت صتا تنقصايس الحمد لله خان قدم هزي تسرحوا لي تخلق ناس مفتارو زي كل تحاوسو مالتي نزي كنقصاص زخيل بفلاي خا مستلولو نهري عداغا كله ماتيريال مستخو كابيتال كدلي مالتي بلو عدل سرح استفتر لنا وقنات بقدان أب تعود سرح توافيران عرسن كخيلن موياك حزان كم زحجزن ينز زاربام عرسين كخيلنا ولدي سدراني كحجز قيرنيو لدلنا ينقر يحجزنا أيوم أنا قارمت بتعبنا مسكين قالتنا أسفحنا نقط صار جمو قارمت نسرحنا عنا نوتسنا نحس بزح مالات يا كأوبريتر كات حجاجز أوبريتر لا سبرايزر يصحني أخو الجزاب على يسدر المرح أفتنا خازل اللجن بتعمل علينا ياك يا تري اللي خازي درجة زي ندزي لأكل درجة دون تبنية تصبي زل عليه سلام ياك سلام تحليس خلنا قرت رخويا عود مانفاكتشرينج إندستري مناسي عدل سرح المفتار والثاني إزبالو حلافي بيت صحفة زفر قطبا كفلكة معد حقي أيتا كبرم تعدلة بعامتها كفلكة ما كفتحو زغولة أقامات المفتاح بتغرتي سرح كام زلو يبرهم كلتشان عصر شواتن ناب 320 زغن سرح عدل التفاطر الخنتات نيرو أبز عامة عندنا 178 زغن فاكتشرينج إندستري زرفي استثماري وجنات اللونا مالتي أما الفاكتشرينج إندستري نسرح تقولنا 3 سنة نجارات اللو مالتي هذا هون مسرح مشيط الموتى يو لقحنا متشاو هلا فاكتوريو سالساي باندستريال اكستنشن زغبر بسمويا زغبر دغفن كتتلنيو مريت صقم دل يكونن بمحدر خفل كتما نا تزاتخا او كلاستر ايرياتات ود مسزوا نا تمايتكا زفتح يزخون مالتي مانفاكتشرينج اندستري اريخ زمن تخينو لقح ما تخللو نشته ግን ريال لهونه ፖለቲካ ናይ ትግራይና ማሰይተሎ ሰላም ወሳኒ ይقبل ይደለም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምጽራር መሬት ትግራይ ብዝቆራርስን ሕገ መንግስቲ ብዝጻዋን መልክዑ ብሔራዊ ቦርድ መረጻን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ነቢሉ ዘሕለፈው ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ንብዙሓት ደለይቲ ሰላምን ከም ዘቆጣዕ ይዝከር እቲ ውሳነ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ካብ ምጥሓስ ሓሊፉ መሬት ትግራይ ዝቆራርስን ተስፋ ተመዛብል ተqሂሙ ግዳይ ጥሜትን ሞትን ዝገብርን ከም ህዝቢ ድማ ዘጥፍእ ስለ ዝኾነ ማሕበረሰብ ዓለም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብሰላማዊ መንገዲ ክትግበር ጸቕጥቕ ገብሩ ከም ዝግባውን ጻውዒት ቀሪበሎ መሳርሕትና ኃይለ ሥላሴ ገብረ ሚካኤል በትንታነ نادي وله تخطاتلنا نملس بخلتشحن 13 عام تمرت قبل التجراي استفصم جنوسايداو كينات مكات حزبن مرحنتن بزكايدو مخته تاعناو كينات بسلاماو لزب كودا تحاسيبو تصابو دو بمبال زلق سلام نخرغاغص وعلى بريتوريا كختم كيليو دحر مفرام وعلى بريتوريا غنا قال استعتون توعالتي كفصموم زترقحو نطبታት كساب حزي بمولئنت بزي متغبارم زتحلالخو صقمات كفطرو مخنيات كوين يركب بفلاي دما كامربتهم استمزاولو وغنات نلعلي 5 عمتات اب قداد كيندا كوينم اب عصبا كنبرو تگديدم يركبو محبر قطاو صقمات تግራይ ካብ ዋናው ዋን زياده ክትحላለخ ዝገብሮ ዘሎ ድማ بقندو ተመዛበልቲ ናመረበቶም ዘይምምላሶምን ሕጋው ግዛት ትግራይ ናብቲ ቅድሚ 2013 ዓመተ ምህረት ዝነበሮ ዘይምምላሱን ምዃኖም ይዝግለጽ መንግስት ፌደራል ነቶም ቀንዲ ዕንቅፋታት ሰላም ኮይኖም ዘለው ነጥብታት ኣብ ክንዲ ምምላስ ወሊ ፕሪቶሪያ ብዝጻረር መሬት ትግራይ ብዝቆራርስን ሕገ መንግስቲ ብዝጻባእን መልክዑ ብትካላቶ ቢሉ ዘመሓላለፈ ውሳነ ንህዝቢ ትግራይን ንብዙሓት ደለይቲ ሰላምን ዘቆጥዕ ተግባር ኮይኑ ንረኽቦ ነዚ ውሳነ ስዒቡ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ይኹን ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ሲቪክ ማሕበራትን ካልኦት ውዳበታትን ብትረት ኣብ ምኹናን ይርከባ
ተመሓላሊፉ ዘሎ ውሳነ ውዕሊ ፕሪቶርያ ካብ ምጥሓስ ሓሊፉ መሬት ትግራይ ዝቆራርስ ተመዛበልቲ ናብ ዓዶም ከይምለሱ ብጥሜትን ሕማምን ክፀንቱ ዝገብርን ብዝተናውሑ መንገዲ ድማ ህዝቢ ከም ህዝቢ ዝብትን ስለ ዝኾነ ንቁጥዕ ትግራዋይ ኣጋዲድዎ ነቲ ውሳነ ዝኹንን ኣብ ትሕቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝርከባ ከተማታት ሰፊሕ ህዝባዊ ሰልፊ ተኻይዱ ውሳኔ መንግስት ኢትዮጵያ ውሳኔ መንግስት ኢትዮጵያ ውሳኔ መንግስት ኢትዮጵያ መበፀልታ ጀኖሳይድ ህዝብ ትግራይ ሕቶና ናብ መረበትና ይመለሰና ሕቶና ለኣላውነትና ይከበረልና ሕቶና ውዕሊ ፕሪቶርያ ይተግበሪ ስለዚ ኣይንቕበሎን ኢና ንብል ዘለና ከም ህዝቢ ናብ ዓድና መለሰና 5 ዓመት ወድና 6 ዓመት ከንዳ ኣለና የብቅዕ ኢና ንብል ዘለና ውሳኑ ዝወሰነ ግን ኣይንቕበልን ኢና ንብል ሕገ መንግስቲ ህዝቢ ትግራይ የቋይሞ በመስዋዕቱን ክንደይ መላምል ተኸፊልዎ ዝኹሉ ነገር መስዋዕት ገይሩስ መሬቱ ምቁራስ ማለት ካብቲ 2013 ጀመረ ናይ ጆኖሳይድ ካልኣይ ክደግሞ ይሓስበሎ ንሕና ሰላም ኢና እንደሊ ዝቆርሰና እንተኮይኑ ብመሬትና እንደራደሮ መንገዲ የሉን ሕዚ እውን ደም ፍሳስ ዝዕድም ትግራይ እውን ኣብ 3 ኣብ 2 ክትከፋፈል ራየታይ ደጉዕታይ ዓጋመታይ ላተባሃለ ክኽፈል አንሕና ርኢና ይደን ፈል ታሪክና ርኢና ማለት ሕዚ ኸኣ አላማጣ ገንፂሉ ካብ ትግራይ ክትወፅእ ይጽዕር ኣሎ ንሕና መሬትናን ዓድናን ክንሸይጥ ክንልውጥን ከም ዘይንኽእል ትግራዋይ ድማ ንኸምዚ ዓይነት ዝኾነ ዓይነት መስዋዕት ክኸፍል እምበር ዝመሬት እዚ ክውሰድ ከም ዘይኽእል ብትሪ ድምፂ ዘስምዐሉ መዓልትን ዕለትን ይኮን ዘሎ መዓልቲ ንዓይ ጥራሕ ይኮነን ንትግራዋይ መላእ ናይ ታሪክ ተሓተቱ ከይንኸውን ቃልሲ እዚ ኣብ ማዕሉ ክነብፅሖ ኩሉ ካባና ዝግበር ንዓድና ክንገብር ድልዋት ኢና ብንፅር ሕገ መንግስቲ ርኢኻዮ ብናይ ፌደራል ይኹን ብናይ ትግራይ ይኹን ብናይ ክልላት ሕገ መንግስቲ ሙሉእ ብሙሉእ ሕገ መንግስቲ ተሓሰ እዩ ዘይሕጋዊ ኣካይዳ እዩ ገበን እውን እዩ ማለት እዩ ውሳነ ቦርድ መረፃን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ተንኮል ዝተመልኦን ህዝብ ትግራይ ምስ ካልእ ህዝቢ ንምግጫው ኮነ ተባሂሉ ዝተማሃዘን ከም ዝኾነ እውን እዩ ዝእመን ምስ ኣምሓራ ይኹን ምስ ዝኾነ ይኹን ተሳኒናን ያው መስዋዕት ዝኸፈልናሉ ብስርዓት ዝተኸልናዮ ክልል ስለ ዝኾነ ማንም ክቁርብሞ ክጉሽምጦ ኣይግባእን ወሰን ክልላት እንታይ እዩ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ተቐሚጡ እዩ ሕቶ ተሃልዩ ናይ ወሰን ሕቶ ተሃልዩ እውን ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ከመይ ኢሉ እዩ እቲ ሕቶ ዝምለስ እውን ብደንቢ ተቐመጡ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ ኣካይዳ እዩ ዝኸድ ዘሎ ማለት እዩ ኮኔልካ ስምዒት ኣላዓልካ ናብ ጥፋኣት ናይ ሙሳድ መንገዲ እዩ እዚ ውሳነ ትግራይ ከም ጎዚ ዝመቃቅልን ሕገ መንግስቲ ዘፈራርስን ሓደገኛ ተግባር ብምዃኑ ዘምፅኦ መዘዝ ብምግንዛብ ኩሉ ክቃለሶ ዝግባእ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ብዋኒ ድማ ነቲ ናይ ፕሪቶርያ ውዕሊ ድምፅዋ ዘጥፍእ ኮይኑ ኢና ብሕጊ አንጻር ትሪእት ኣለና ዘይሕጋውን ፀረ ሕገ መንግስትን ዝኾነ ከይዲ ዝኽወር ዘሎ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና ጭራሽ ንምርምር እውን ክርከብ ከም ዘይንኽእል ከጥፉእናስ ብኢፋ ብሕወ ዝኾነስ ብኢፋ እንዳተዛረበዎ ፀንሑ እዩ ስለዚ እሱ ይከኣሉ ግን ከኣልና ለሱ ስቕ ይወል ማለት እዩ ይቕፅሉ እዮም ዘለውና ኢምፕሊኬሽን ኣነታይ እዚ ትግራይ ናይ ምብትታን ናይ ምጥፋእ ከም ሓደ ማሕበረሰብ ንኸይህሉ ዝግበር ከይዲ ይበሃል ያነ እዚ ተመሓላሊፉ ዘሎ ውሳነ ትግራይ ብዘይተወከለትሎም ትካላት ዝተሓላለፈ ብምዃኑ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሕጋዊ ቅብልነት ከም ዘይብሉ እዩ ዝግለጽ ሃውስ ኦፍ ፌደሬሽን ናትና ተወከልቲ የብልናን ስለዚ ንሕና ብዘይ ተወካሊ ብዘይ ይብሉ ነቲ ህዝቢ ኣብኡ ውሳነ ክትውስን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እዚ ኣግባብነት የብሉን ውሳነ ሃገራዊ ቦርድ መረፃን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ብፍላይ ድማ ብዙሓት ትፅቢት ዝገብርሉ ውዕሊ ፕሪቶርያ ሓደሽ ዘብል ሓደገኛ ውሳነ ብምዃኑ ዘምፅኦ መዘዝ ኢተገማቲ ገይርዎ ይርከብ እቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናብ ዝነበረ ይመለስ እንተይልካ ትግራይ ናብ ቦታ ትምለስላ ነበርታ ናብ ቦታ ይምለሱ ኣለዉ ብዚ ኣግባብ ኣብቲ ቦታ ሰፈሩ ይኹኑ ስልጣን ዝሓዘ ኣካላት ክውገዱ ከም ዘሎም ኮታስ ትግራይ ኣብ ፌደራል መንግስቲ እውን ዘለዋ ውክልና እውን ክተረጋገፅ ከም ዘለዋ እዩ ዝቕምጥ ዘሎ ነቲ ሕገ መንግስቲ እዩ ኣፍልጦ ዝህብ ዘሎ ናብቲ ሕገ መንግስቲ ዝመልስ ዘሎ ናይ ፕሪቶርያ ውዕሊ እዚኦም ብምልኦም ግን ኣይተገበሮን እዚኦም ብምልኦም ነቲ ናይ ፕሪቶርያ ውዕሊ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ነቲ ናይ ትግራይ ሕገ መንግስቲ ድዋዓዋዕ ዘብሉ ዘፍርሱ ኮይኖም ኢና ንረኽብ ስለዝኾነ ማሕበረሰብ ዓለም እዚ ውሳነ ክእረም ኣብ ዓፀባ ዘሎ ህዝቢ ውሑስ ብዝኾነ መንገዲ ናብ መረበቱ ክምለስን ግዝኣት ትግራይ ብምምላስ
ዘላቂ ሰላም ክፍጠር ውዕል ፕሪቶሪያ ክትግበር ብዕቱብ ክሰርሕ ይግባእ ድሌቱ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ይሃሉ ኣብ ግዝኣት ትግራይን ምምላስ ተመዛበልትን ከም ተጋሩ ኣብ ሓደ ደው ኢልካ ምቅላስ ኣገዳሲ ምዃኑ ድማ እምነት ብዙሓት ኮይኑ ይርከብ ከም ህዝቢ ታይና ክንገብር ዘለና ሓድነትና ምጥንኻር ኣፈላላይና ምጽባብ ባዕልና ምንባብ ከም መንእሰይ እውን ቃልስና ምጥንኻር ንክን ስማዕ ዓቕምና ንውድብ ኣለና ኣብ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኩላትና ሓደ ንክኸውን ኣለና ድሌቱ ናይ ፖለቲካ ተሓስበ ይሃሉ ትግራይ ሲ ተፈናቀልት ምስ ምላስን ዘይ ምምላስን መሬት ትግራይ ናብ በዓልዋን ምምላስን ዘይ ምምላስን ናይ ትግራይ ውክልና ኣብ ተፈላለየ መንግስታዊ መሓወር ምስታፍን ዘይ ምስታፍን ኣብዚ ዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ክህልወና ይኽእል زخبركم تملكتنا بمسرحتنا قبر مسكال كيروس غربة تنتانا زينا تختاتلنا تمليسنا كاوز بمقطع اللمات زبصاو سبورت زعلتينا انا وخم كنقرب تحرز حد صار مسقاقريت مسرحتنا كروم تسفاح زلنا تقربي حبرنا انت سلام دحنا صنيعكم زخبركم تملكتنا صفر لنا وشتعدنا وصان سبورت او قديات كاب تلفزيون تقرأي زقرب له جزائر كبر مساي تركيب له كاب وشتعدن كوصان حزنا سبورت او قديات ما نباهم من غربنا حورا مقتال مسانا كلكم مقدمي عدم بشكل تزملكتو قديات كنجمر اب رواندا بسالت زرواندا 16 ودر بشكل تاساتفو كاب افريقيا قدامي بدرجه عالم دمار رابع درجه حيوز ازمه تقدم بشكل عماني تولمدن بزرواندا 16 زمزغو بقات بمكاب ابزوص له غراون على الخودرا زبل صوت نمزغاب كم سرا تزاري بلوم التقدم بفيديو كاب تاغر زل اخلنا حبريتا دما كم سبك قربيو سمي اماني تولمدي يبال كان نيوش تعدي كان تاي جميره او كان تعدي سميها فابريكا ولوالو ادير ينيره ያው ህጂ ድማ ሕስራይ መስራች ዲሽ ምስ ኮንቲኒቲ መንታ አማኒ ይዘከር ዶክተር አንደለዘን ያው አነ በጣም ደስተኛ ብሉጽ አፍሪካው በመሆኔና ያው አው ትሕት እስራኤል ስቴይ ናይ መናእሰያት ከላይ ኮይኑ ወዲያ ባዓዊ እውን ተዘለጸ ኣብ ጂሲ ራብዓይ ኮይኑ ወዲያ እና በጣም ደስተኛ ደስ ልል ውጤት كم زفلت أو زحلف عمل تور تجراي ياو تور تجراي تعوات خينا نيرة ياو بدحري تعدل اليوم تروان دا زحلف عمل تعدل تقبل ياو ما ترى لنا حجوز المسؤول إسرائيل حمشي ياو إسرائيل شيء المحجي ياو كل تراتي يوم ياو زي مسل تمامان زي المتانع زي مسل نا تماماني ياو نعيه كم حدا تجراي يوم من اللي عدل بتعم عوي عدل حجنوا على رخيوين هو رواندا رخيوين خوتت ياو بتيم اماني تيم امان تزي ساتف نيره ياو تعدل جي اي مرحب وين نيره دي سي number 4 in the young riders second I'm very important this race ያው ኮሚሉን ሕጂ ትሯንዳ ካይድና ለና ከም ምስ تيم امان ኮይነ ያው ሕዝውን ዝቆጽሉ ድራት አለ ብዙሕ ድራት አለ حز نعمت يوم فيزا ندحر سليتني ندحر 10 معلتي تور انطاليا او تركي تور انطاليا له 5 تستج نابو دحري وان حدور حل خوني خيدنا تركي كل توان ديرسون له اما مጨረሻ ወርሁን تور على خالد تور እና በድሕሪ ለ ፕሮግራማት አለ ብዙሕ ከምና እምነት تور አልጀሪያ አለው አፍሪካ ቱርሞርሲስ ሙቶር ጃፓን ብዙሕ ፕሮግራማት ይለሎም ምስ ቲም አማኒ ያውና ዝመጽ ጽባው ድል ፈልምና bihe byari kwiyongera byari kugira umwanya hari gushiramo umwanya munini byari kuviramo ko ibihe byiyongera zu ሪዛልት ዙት ተረፈወኒ ሆራን ሀዝናት ናይን ይሽኒ ጋና ያኻሊ ለስበ ግን ያው ከማይሉሩ ኮማ አይነት ውጤትና ሃው ዘልጽ ውጤት ኮምጹ ለሆሩ ብዙሓት ጠንካራታት ተወዳደርቲ ተጋራለው ሳን ዕድል ሳንዎ ማለት እና እቲ ዕድል
ያው ክፈተውሎም ኣለዎ ንኩሎም ተቃራኒ ትግራይ በተዛ ባሻ ኩዲ ፓስ በዛው ገፍጋ ትሪከት ከብ ጌቱ ካብ ብሽክለታ ዝምልከት ጉዳይ ከወፀና ብመንጎ 4 ሰጋንታት ብሽክለታ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ከተማ ሸራሮ መበገስ ምግባር ዝተፈላለዩ ከባብታትን ከተማታትን ትግራይ ይሽፍን ዘሎ ቱር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ትማሊ መርሃ ግብሪ ካብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ናብ ከተማ ዓድዋ ብሳለጦ ውድድር ኣብ ካልኣይ መድረክ ማለት እዩ ተቃዳሚት ብሽክለታ ጋንታ መስፈን ምዕራፍ ገብረ ዝጋብሔር ቀዳሚት ኮይና ወትመዝጊባላ ብርሃነ በየነ ድማ ተወሳሉ ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ማርች 8 ምክንያት ብምግባር ብመዋልነት ባንክ ወጋገን ዝካየድ ዘሎ ቅልድም ብሽክለታ ደቂ ኣንስትዮ ዙር ትግራይ ባንክ ወጋገን ውድድር ካልኣይ መድረክ ዕለተ ሐሙስ ቀፂሉ ተኻይዱ እዚ 4 ጋንታት ዝሳተፋሉ ዘለዋ ውድድር ካልኣይ መድረኹ ካብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣክሱም ዓድዋ መዛዘሚኡ ኮይኑ 79.57 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ እንትኸውን ኣብ ናይ መፈለምታ ዝተሰናድአ ቦላታ ዓቐበት በለስ 10.03 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ መርሃዊት ሓድሽ ኢየሩሳሌም ሃፍቱን ካብ ጋንታ ኣማኒ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ብምሓዝ እንትዕወታ ምዕራፍ ገረዝጊሄር ካብ ኢንጂነሪንግ ሓፂን መፂን መስፍን ሳልሳይ ደረጃ ወፅያ ቀፂሉ ዝተኻየደ ካልኣይ ዓቐበት ቦላታ 24.81 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ኣብ ዓቐብ ሰርቢ ብርቱ ንሕንሕ ድሕሪ ምክያድ ተቀዳሚት ጋንታ ኣማኒ መርሃዊት ሓድሽ ቀዳሚት ደረጃ እንትወፅእ ምዕራፍ ገረዝጊሄር ካብ ኢንጂነሪንግ ሓፂን መፂን መስፍን ካልኣይ ደረጃ ኢየሩሳሌም ሃፍቱ ካብ ጋንታ ኣማኒ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ተዓዊተን ብድሕሪ እዚ ቀፂሉ ሳልሳይ ቦላታ ዓቐበት 30.94 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝነበረ ናይ ሜዳ ቦላታ ተቃደምቲ ቅጽበታዊ ቅድድም ብምክያድ መረስዒት ሓድሽን ኢየሩሳሌም ሃፍቱን ካብ ጋንታ ኣማኒ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ እንትሕዛ ዳናይት ገብረትንሳኤ ካብ መቐለ 70 እንደርታ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድረን ዛዚመን ኣብ መእተዊ ከተማ ኣክሱም ዝተኻየደ ክልተ ናይ ሜዳ ቦላታ ተቃዳሚት ጋንታ ኣማኒ ብርሃን ፈቃዱ ሓደጋ ምውዳቕ ኣጋጢምዋ እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተኻየደ ቅጽበታዊ ቦላታ ምዕራፍ ገረዝጊሄር ካብ ኢንጂነሪንግ ሓፂን መፂን መስፍን ቀዳሚት ኮይና ተዓዊታ መርሃዊት ሓድሽ ካብ ጋንታ ኣማኒ ኣዜብ ካሕሳይ ካብ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ሒዘን ተቃደምቲ ኣብ ካልኣይ መድረክ ዝተጓዓዛሉ ርሕቀት 79.57 ኪሎ ሜትር እንትኸውን ነቲ ርሕቀት ዝወሰደለን ሰዓት 2 ሰዓትን 26 ደቂቃን 04 ሰከንድን ኮይኑ ብሰዓት 32.61 ኪሎ ሜትር ተጓዒዘን እየን ብሓፈሻዊ ውፅኢት ብብጫ ማልያን ዓቐበትን መርሃዊት ሓድሽ ካብ ጋንታ ኣማኒ ቀዳመይቲ ኮይና ትመርሕ ብነጥብን ቆፃል ማልያን ድማ መረስዒት ኣሸብር ትመርሓላ ብጋንታ ኣማኒ ቀዳመይቲ ትራንስ ኢትዮጵያ ኢንጂነሪንግ ሓፂን መፂን መስፍን መቐለ 70 እንደርታ ብቀደም ሰዓብ ካብ ካልኣይ ክሳብ 4ይ ደረጃ ሒዘን ይርከባ ሳልሳይ መድረክ ቅድም ብሽክለታ ደቂ ኣንስትዮ ዙር ትግራይ ባንክ ወጋገን 2018 ዓ.ም መስመር ዓድዋ ዓብዪ ዓዲ 93.81 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ውድድር ብምትእንጋድ ክቐፅል እዩ ካብ ውድድር ዝምልከት ሓበሬታ ከወፃና ቅድም ብሽክለታ ዙር ትግራይ ደቂ ኣንስትዮ ዓበይቲ ህጉራዊ ውድድራት በር ዝኸፍት ምዃኑ ኣብቲ ማለት ሳለጠ ውድድር ሳተፉ ተቃደምቲ ነሰልጠንትን ገሊፆም ሕዙን ብርሃነ በየነ ተወሳኸሉ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሸፊኑ ዝካየድ ዘሎ ቅድድም ብሽክለታ ደቂ ኣንስትዮ ዙር ትግራይ ባንክ ወጋገን ኣብ ምብራኽ ዓቕሚ ተወዳደርቲ ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎን ንቐፃሊ ኣህጉራዊ ውድድር ንክሕረያ ዝኽእለን ምዃኑን ተሳተፍቲት ውድድር ይዛረባ እዚ ውድድር እዚ ሓደ ካና ለሓሸ ዓቕሚ ኣለዎን ዘን ቆልዑ ካልኣይ ነገር ከዓ ኣብ ንእሽተይ ቆልዑ ስለ ዝነበርና ሕጂ ብዙሓት ኮይና ኣለና ነቲ ውድድር እውን ፅቡቅ ገይረና እየን ኣማዕሪግናዮ ኢና እና ቆንጆ እዩ ውድድር እዚ ፅቡቅ እዩ ምስቲ ናይ ጓላት ክለባት ዝስፋሕፋሕ ዘለና ዓነ ፅቡቅ እዩ በዚ እንተቐፂሉን እንዳተስፋሕፍሐ ትኸይዱ ክንምረፅ ንኽእል ኢና ኢለ ዝሓስብ እቲ ውድድር ብሽክለተኛታት ልምዲ ዝረኽባሉን ዝሓሸ ውድድር ዝዳለወሉን መርሃ ግብሪ ብምዃኑ ዝገለጸ ኣሰልጣኒ መቐለ 70 እንደርታ ታደሰ ሚካኤለ በቲ ዕለት ዘጋጥሙ ሓደጋታት ተቐዳደምቲ ተነሓናሕቲ ንኸይኾና ዕንቅፋት ምፍጣሩ ይገልጽ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናርአያ ሓደ ንክረያ ተና ኣማኒ ክለውን ፅቡቅ ኮይነን ንክረያ ካልኣይ ነገር ድማ ምስኣተን ተፈኻኻርቲ ኮይነን ናይ ቀጻሊ ንክትሓዛ ክለብ ንዝገብርኦ ንሕንሕ ንዝገብርኦ ዓቕሚ ምፍጣር ፅቡቅ እዩ ልብል ግን ከዛም ትሪእ ለኻ ግን ሃምዛ ዓይነት ኮይኑ ክቅፅል ዲያ ቀፅል ግን የስገካ ነገር ኣሎ ምክንያቱም ተና ኣማኒ እውን ወዲቀን እየን ኣብናትና እውን ትሪእ ለኻ መስፍን እውን ኣብቲ ኩሉ ጉዳእታት ዝለዝሖ ውቅዒት ዝለዝሖ ብጣዕሚ ንኽትቐፅልስ ብጣዕሚ ዝሃስይና ንእሽተን ኣብኡ እቲ ናይቲ ፍክክርን ንእሽተን ድባቡ ከየብሎ ማለት ከየፍስ
صحفي فيدريشن بشكلتا تግራይ بورهي مسفن بوغنم اتولدر وحسب زخونه اغباب نخكايد ببخاويهم زلو اكرات حوابير كان زسرح زلو سراح كسع مززام اتولدر كقصل يبلو كاب شرته بغيسنا تبغاغسنا صبو ينيرو سكاب كتما عدوانا اتولاون صبو ينيرو امونغو ግን ያው አባጌ ዛአቱ ወንዶ ወደ አወልሏ አንቱን ያው ብራን ፋት ባል ቁልቁልና ኢየሱስ ነው ወረደት ከላ አው ኮርኮንቾ ያው ተሸራዲታ ወዲያ በዚህ አይነት ውጥቅ አጋጥሚናለሁ ስለዚህ ታዩ ሓደ መስተዘሎ እንዳደኸማው ስለዚህ ኸዳ አምቁ ጻርና ብስኬታውን ቁልቁለት ከምዚ አይነት ዘሎ ጥንቃቄ ዘሎ ተኾን ገብሪና ኮንፌደሬሽን ድማ ምስል ተሽከርከርቲ በተለይ አጋራ ቋራጭ ዝኸዳ مزلون تطول تطول ስለዘይ ኸላ ታይገርና ለና ሕጂ ካብ ሽረ ሓደ ትራፊክ ምደበልና ገርና ነዳዲ ባልትና መሊና ማለት እዩ መሊና ያው ኣብዚ ኣክሱም ዳይስ ሰብፅሕና ተመሊሰሎ ካብዚ ድማ ያው ናይ ከተማ ዓድዋውን መፅኦም ተቐቢሎም ናዮም ይኹን ዳምበር ከም ታንቶ ዝገለጽክዎ ኣባጊዓትን ተወሰና ቆልዑ ወዲቕና ናየን ብዙሕ ጉዳእ ዝበፅሕና ይኮናን ሓደ እዩ ካሊ ካብዚ ወፅና ዓብዪ ዓዲና ንኸይድ أي عدسان خيد كابزيون موترنيا إذن أنا خيد أوريدي كاب كليل كوميشن بوليس مكتل كوميشنر جيتاچو كيروس نامد دبه أو غينو دا زرار من زواتات يمدبلنا له سؤال دصب برهان بينه كاب كتم عدوا اتودر لو مانتينا بكتم ابي عدود الناس اللي يزركب ابنا يمشت شفانا باخم نقرب خبركم تملكتنا ساعه حزام سبورت غديا زيات سميرو ما مش ساعه حدا بخلت حدش صوت سبورت ميسان راخبنا زدوركم تعال مسكين ابا تخلتيكم لسكم سنكس يعني لنا كروم تبزوات سبورت تخاتيلنا تمليسنا زخبركم تملكتنا نقطري ساعة 6 فران زحزنا معلتها وزيناتها ونبزينا خنزازم سلات مكتالكم كبرت يابلنا ببزال لخمه بروح معلتي